استاد بولا، اگر تمہارے پاس 5 سیب ہیں اور میں 2 لے لوں تو کتنے بچیں گے؟ پٹھان بولا، سر 5 ہی رہیں گے۔ استاد بولا، وہ کیسے؟ پٹھان بولا، سر میں آپ کو سیب کیوں دوں گا؟ ٹیچر بولا، امتحان میں فیل کیوں ہوئے؟ شاگرد بولا، سر سوال ہی مشکل تھے۔ ٹیچر بولا، کون سا سوال مشکل تھا؟ شاگرد بولا، سر پہلا سوال تھا نام لکھیں۔ ٹیچر بولا، پھر؟ شاگرد بولا، سر میں سوچتا رہ گیا کہ اپنا لکھوں یا والد کا۔ بیوی بولی، آپ کو میری کوئی عادت پسند نہیں؟ شوہر بولا، پسند تو ہے جب تم سوتی ہو۔ سردار بولا، یہ نیا موبائل میں نے خریدا ہے، پانی میں بھی چلتا ہے۔ دوست بولا، کیسے پتا تمہیں؟ سردار بولا، ابھی ڈبکی لگا کے آیا ہوں، موبائل تو چل رہا ہے، میں مشکل سے بچا ہوں۔ پروفیسر صاحب کلاس میں لیکچر دے رہے تھے۔ سامنے بیٹھا ہوا لڑکا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ پروفیسر نے اس سے کہا، مجھے یقین ہے کہ تم میرا لیکچر غور سے نہیں سن رہے۔ شاگرد بولا، درست ہے جناب، کیونکہ اگر میں بھی آپ کا لیکچر غور سے سنتا تو ان سب کی طرح سو گیا ہوتا۔ ایک صاحب نے فقیر کو ڈانٹتے ہوئے کہا، گھر گھر جا کر بھیک مانگتے ہو، شرم نہیں آتی؟ فقیر بولا، کیا کروں، میرے گھر آ کر کوئی دیتا ہی نہیں۔ رکو ذرا، صبر کرو، بولا دھکا بکی نہیں کرنے کا، آرام سے لینے کا۔ 2 پاگل بیٹھے تھے، ایک نے دوسرے سے کہا، اگر ایک ہاتھی درخت پر چڑھا ہوا ہے اور نیچے اترنا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ دوسرا پاگل بولا، اسے چاہیے کہ کسی پتے پر بیٹھ جائے اور پتے گرنے والے موسم کا انتظار کرے۔ ایک شخص ٹیلی ویژن پر ایک پروگرام دیکھ رہا تھا اور ساتھ رو بھی رہا تھا۔ اسی دوران میں اس کا ایک دوست اس سے ملنے آیا اور رونے کی وجہ دریافت کی تو اس نے بتایا، میرا انعام نکل آیا ہے۔ اس کے دوست نے کہا، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، مگر کیوں رو رہے ہو؟ اس شخص نے کہا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ پروگرام ڈاکو بھی بہت شوق سے دیکھتے ہیں۔ کنجوس باپ بولا، بیٹا اور آئس کریم کھاؤ گے؟ بیٹا حیرانی سے بولا، لیکن ابو میں نے تو کوئی بھی آئس کریم نہیں کھائی۔ کنجوس باپ بولا، تم بھول رہے ہو بیٹے، پچھلے سال جب ہم یہاں آئے تھے تو تم نے ایک آئس کریم نہیں کھائی تھی۔ پولیس والا کار والے سے بولا، آپ نے اشارہ توڑا ہے، آپ کا چلان ہوگا، لائسنس نکالیں۔ کار والا بولا، معاف کر دیجئے جناب، میرے پاس لائسنس نہیں ہے۔ پولیس والا بولا، لائسنس بھی نہیں ہے اور کہتے ہو معاف کر دے؟ کار والا بولا، جناب مہربانی ہوگی،
जिंदगी में पहली बार कार चोरी की है। सरदार होटल में गया और वेटर से बोला, चाय देना, साथ बिस्कुट भी देना। वेटर बोला, जी सर। बिस्कुट कौन सा? सरदार बोला, जो चाय में डिबो कर जल्दी ख़त्म हो जाए, ज़्यादा देर ना लगाए। दो दोस्त बात कर रहे थे। पहला बोला, यार मेरी बीवी बोलना ही नहीं बंद करती। दूसरा बोला, मेरी तो इससे भी आगे है। पहला बोला, क्या मतलब? दूसरा बोला, मेरी बीवी ख्वाब में भी बोलती है। डॉक्टर बोला, आपको रात को नींद क्यों नहीं आती? मरीज बोला, डॉक्टर साहब, बीवी के साथ झगड़ा हो जाए तो सारी रात जागता रहता हूँ। डॉक्टर बोला, अरे क्यों? मरीज बोला, इसलिए कि वो सो जाती है और मैं बदला लेने के इंतजार में जागता रहता हूँ। लड़का लड़की को प्रपोज करते हुए बोला, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। लड़की बोली, हाँ तो पहले भी तो जिंदा थे, अब ड्रामे क्यों कर रहे हो? दो पागल बातें कर रहे थे। पहला बोला, यार दुनिया का सबसे बड़ा कमाल क्या है? दूसरा बोला, ये कि खामोश बीवी का कहीं वजूद नहीं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्त बोला, भाई तुम रोज बीवी के जूते क्यों पॉलिश करते हो? दूसरा बोला, यार ताकि मुझे हर रोज ये याद रहे कि असल में मालिक कौन है। बीवी ने शौहर को इस बात पर इनाम दे दिया। डॉक्टर बोला, तुम्हारे दांत कैसे टूटे? मरीज बोला, बीवी ने खाने में कुछ सख्त डाल दिया था। डॉक्टर बोला, क्या डाला था? मरीज बोला, अपनी जूती। अरे मरीज, सच क्यों नहीं बोलता कि बीवी ने मुंह पर जूता मारा? बच्चा बोला, अब्बू आपके सर पर बाल क्यों कम हो गए हैं? अब्बू बोला, बेटा ज़्यादा सोचने से बाल झड़ जाते हैं। बच्चा बोला, फिर तो अम्मी के सर पर बाल ही नहीं रहने चाहिए थे। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो?